টুকিপাকি রান্নার ব্লগে সবাইকে স্বাগত। ওয়েলকাম মাই নিউ আনাদার ব্লগ। তো আজকে রাস্তা দিয়ে ভিডিওটা শুরু করলাম আর খাওয়া দিয়ে। পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে কি হচ্ছে। তো আমরা দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়েছি একটা কাজের সন্ধানে। কাজটা কি, ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো ভিডিও লাস্টে আমি বলবো, সেটা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে যে আমরা কিসের জন্য বেরিয়েছি। তো আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। তো এবার আমরা নেমে আসছি লিফট করে। তো এবার তোমরা জানতে হবে किसी जने गए। हम लोग अभी ढूंढने गए थे काम के लिए, भूख लग गई खाने के लिए आगे। ये देखो हमने जो ग्रीन कलर का कुछ किया था उसके लिए ढूंढने गए थे। हर जगह पैसे पैसे पैसे, एक जगह हमने चूज़ कर ली और उधर सिर्फ मतलब हो जाएंगे परमानेंट। तो इसलिए हम उसी किसी में खाना खाने आए। ये देखो कितना गर्मा गर्म खाना खा रही है। खाना बहुत गर्म है। ये देखो हम दोनों भूख कर आ गए इधर। ये देखो खा रहे इधर और बाहर में